Coucou, coucou. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Mia tole que mi fondo. Nkare di mi fomi na ma jo apa unya vide. Mi fona mnwere a. Okay. Matin yam le na FM lo. Maswa meke. Ameke le jahob le na FM. Mi disi tata enyo na ma. Kele na FM ma so esofion mi lo. Nisia. Allo, leko ahometo na mire. Mia chani gavado dagwe allo. Ile bio todo nyu na mi allo. Mi kwea na FM beta taino na mewa. Ele bichem de voix egbe a le propre mi kwea voix. OK. Mi okuku nelo. E non mi trova. Yato egbe a mi dano. Épanouissement dans le couple, Benyadi. Et sont des bébés DJ Nué, do DJ me popo. Milanoué, Nkebenu. Donc, ne mini son toa, ye mile bomia, mi biobena, yano toji lo, mi seigneur. Yano toji. Ok, Zandi a mis la toji. Mille c'est vrai, la plus belle dame de Lomé, Nana FM. Et bien, Nana FM Et il voilà. Yo. Ok. Bon. Yes, la nyorito kwa no mia toku mia no liko ahometo de vieux fond. Mia otami fon sesere mi do akpe ni to honwa na make we egbe yo le do to mi le witri we vegon amia. Mi le bio to dodo nyue na wedoa. Mi le bio so to honwa si be witri we via ni hedagbe kunu ko kenke witri we le kea e khode miesia. Nya kwele witri we via me kenke e peye ame. Arito kwa no mia toku mia no we mia blona mi be mi ba do mia bo na ke mi sodo to me edi mi ona yauda si a yauda ke la kampo me we agbe no bi didede nyu epopo le gbe ya be wona o mi a mi le ja kan senso kuro le ke ye pometo o la po jije me ye wan lo jije me popo le wa be son de pewe nu koyo lawo afodo pe de kakuve kewe yodo la de veve toi meke lawo ekel le son de pewe ni no abate ajedio wa mi aglobe hagbe ke gbona zonria yemi so le do we zoni mi ado meto de si ale kin boya to da me pepe ya nti Et là, Georgina, m'tobe miama directa, miamoko le kamea. Et là, Georgina, m'tobe miama directa, kudo mianovio, ne novio reni solonto voir. Ma directa, kudo enami. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct pour atteindre au moins au maxi les couples. C'est très important parce que nous allons toucher le point du couple ce matin. Vous savez, le couple n'est pas quelque chose de très facile. C'est un peu compliqué, le couple. C'est un peu compliqué. Donc, on va décortiquer l'épanouissement du couple aujourd'hui. Alors là, partagez-moi le direct. Dans quelques minutes maintenant, on va commencer. Je vous ai présenté Tata Enyonam de Nana FM. Je suis à la radio Nana FM ce matin, 95.5. Ah, c'est derrière moi, non, je vais vous le montrer. Vous voyez, non? 95.5. Là, je vous reviens. Ok, donc, à tout à l'heure, hein. À tout à l'heure, on va bientôt commencer.
je mets toute ma confiance. Asiome yengbe agbenyado. Asiome futonyo chande. So king so da lo mela. Nuke di anyi matin sokoju wano sokoju koju nyana. So nywe de ye. Nuke yo di ya ivane minawo. Ya yera kesuna emea trovana na nya. Aweto kwa wino mia toku mia no mido akwedo hagwanta ile hun egbebe wona nuna mie. Ne mia globa me kpekpe kele kwa me na ma mi demo ne ma de vie mi yo ne di benade da de eketo han bito di ai tia mia no agbele sesi eye kwa mia globe eye le kwa me na mi egbe ya mi demo ne ma dogbene mama agbele sesi wezon yo de danyo na leko wa ho meto ahonye meto fun kwa me no veve doni so ele ya e hawa kwe joji na mlo nyao me mi la tem dati mi ave futo nya glori ma obasi me ade ma wona nu nwere ntol ga me e o do na jesido be na ma ude le mi asi yewa enyo be mi anto mi va no wa ho na mi adoku e ha joji na mto mi do agbeni mi ave technicien tia ke so hage won da mia yele hun gbebe wona nuna mi ye mama gbele sisi mi ebe mi awe nya zikpe me no to ni afeve be eha wa feve be eha be gome de be nya ti de kare mi ja so mi abe wona igbe ya ke le ni dije me popo do wale hamia le hamia gome de anto glombe association o ma ye dinama afeva une action pour un foyer épanoui et vertueux. Donc, épanoui lebe. Que épanoui a émis les jasso à wodo igbe. Lekeye pome ola po jije medo. No be pome keme jije me le ade comme c'est ko la ting sonio. Wa king boni mi avatanya nto dia. Witri komi dongbe va yi anye komi no kwa melefie mi so corona be nyado so de ekeye komo le duaya do so corona be le vie be no be le gadi monu be akpadi donc wa to hunu ava demo be nkeke a o me a sukulu vie wa to sukulu di eye de viole isukulu wa de ti bebe nyonu ke enyi nyonu sense do metode kaye bona nyonu kekebe ehia be ni nya keke mi ado aboga ni mi be ko me be didede nyu epopo ade nuke mi ami ko bi di la odo lawo ni watin so pere teacher un ti be wa vi o be sukulu ayi angba nyinu po ayi aya mo wa ni de bia wa to gbo be corona le wa che wa du di le pe abe nu wo akpe tutu gbani on se semle nya ma o we sese yo wa amda kpero nkwa kuna matawa msuemene alo enyo nyatepe witri ke mi dongbe abe nkeke vegua sukulu gedeo oto sukulu adi amodo to edi donko amodo va to edi bo ma gbombe de vieux poto le school kenye komi so le pompo eshia dada enyo nam e do grande tobini ibe obe corona de violation cache ne e ola iskulu ma de kuku e chicho chon la wa be do alo chicho chon la wa be do alo voa di lo chon la gbogbo tore di lo chon la gbogbo tore di lo la gbogbo tore donc nous que magdon le funu na di lawa mi pabe eyi vitu kun de poe de viole no sukulwa eyi gbogbo to a de viole no a home le mi agbo edo wa no jo ndeke me no to yi gandre ku fan gave po pa yi pote akakala gba na so gandre ku fan a home ole ne de via la jo la home la sukulwa mi de mona magbon be nya di la be nkebe la wa nde kuku ganrebe egbe ya enu ke mia vino mi gbon na mia be vi o yo wona
et nous entend le ro de be kenyi be miawe kokono ro miabe fodome de no to na miabe gbe na de viewa enwe ba paji vo ba paja de view honerasi donc a dila de pepe ne bo egbobe ali school anona kokoko no to ne de view be ngbale ne egbe be edolelele one photo ro na wa be view one fion enu ke de view la wo vevito cash ne kwa si koklo mi gblene de view nam la home cash ne be nya ya nyentom le koko e vile school a de vidéo le vom le choka chine yo titi o le dasi o le do ba mi o le nyawe vo amu ibena chiche la va no nya vi bene ve play cash ne o pa be dilado o dapule akpa wan jinama be de village la home kaka o munya ne chon cash ne sukulu de via la va do king boy chicha la va no tene be cash ne wa de trop c'est déjà musobo e wosi bebe de vianto le do kwesi de dova de vi ulo be nyamle gbon lo gomeje school be nyamle gbon lo donc di lo no po egbon de vi o le jajo la home a onu po de vi o be cash le gbo nam di la unto de wo nro na be wa be cash ni wa make we le pro de vi o le school an mbena de nde kuku no we de vi o cash ne wa le so chon ken gbe de viane no jo le gbo la home ken gbe aso gan to cha dalo mene view ndeke wa me cash ne ni ape reflexo ne ni ape nous on no be nyawo rora de via gbonam eye akpa vegun ajila ogbo ken gbale yi obe cash ne egbe ya avoto wona mimi le cho pe ke nyam chon fifi va avoto emi le chon eye avoto ami kpobe ele économique et didi gabe nya oji poto na mi so donc eye mi prene mi abe vio keke on le chon vo de viela no cho cash ne won avoto wa ke twe school egbe ya e so ela gbachwen ni so ela gbachwen nde kuku ye mle de kuku lo munyi mi awe nya wu lo vo mi le de kuku be gbesi agbegbe ke mi abe vio la gbo a mi ne nya cash ne o keke won nya socia eye ma de kuku chami mi ngba so o mu no nya cash ne de view na mu mi so abi no nye do o mu no npase nwe do wa de viala do allergie no donc aso adi nya nu po anya cash ne de via keke ye mi nya pase nwe do pa mi asocia e so de via bagba so e ila nyo be ado me vere ne dadi alo ame to do ya no ke gambele o ade ke de via gbo va home o mu ya de o majo nye wa na msocia cash ne ke de via chona ke gbo a ele di sala nyigba mi le gbo nya de pe kaka ke mi be agbado pe gba so la nyigba gba hunhui e gba so chon cash ne an to ajo va le na do review fifi parce que ebelele mu le nu intime le wo yoyo na di lo keke ko le pom le gapopo ya me le se mi abe nkoa be only jagbagba wa le nkuro cash ne be nyanti gban de via be cash ne so school a no pe gbo be de via ne no so ekengbe ba no chokengbe ba no jola home e vegwane de via gbo so school a onu nya cash ne o sianam le de kuku no e aji no munyi nuke mle gbon mnye no onu nya sia fifi ya etongon kelenyi afoku anto le school po adia enyi de vio be ndudu lekeo ndudu be nya ma de kuku na jila ko pona be yo mu vona gbere wa wan to la tem so agban wa plein dudua wa so do nu mena de via ba so school me de blona be la va ho no plein dudu gbon agbeze kaya ma te ho do a eze wa me pon dudu ale na me akaka azan la do ma hin donc agban yo la di apete vide alors roba apete nyure po au plein dudu ane de via kwas onto ne moluya onto so gati la home so borinti de via sukulu pa ko me ye amogbale sanule a mle wo yoyo no keke parce que de vieux gomeje sukulu be nya de vieux ya de vieux potoni ne de vieux gogo mi agbo be yo appele nu la dua mi kwegbo be oni so agba wa tro klo enyuede gati ke de viola so dunu ami dozo mi ado sizoji mi aso gati o fokode me ele veverento doa engoti kudo nu ye mi le chon nu kenti mi le chon nu ro ne edo nu me na wa edo ado nu me na wa ele hove kanu ne do ale gati antia ele hove kanu mi le po evoir donc
ameko le sukulu gbakpɔtɔ le sanua mu le kpe sukulu dzikpɔlɔ be one nɔ nuzɔ le wa ŋuti ale yi wo wɔne san ɖo leke be dzro wa one ɖo alɔ tene fifi ya dɔ be nya ye et puis ɖeviwo la tsɔ ɖe wa dzi gbogbo ɖe maple loa on s'organiser ko bla s'organiser no dodo on wɔ dodo ɖe ŋuti be sukulu xɔwo be toto ne nɔ vovovovovovo on gbadati ɖeviwo na mi ɖo sukulu kpodzi ɖeviwo nu nɔ mudze si ele ko wɔne san edu gbiriɖiɖi awo on wɔ dodo ɖe ŋuti ne récréation classe de kudo classe de la token boy et après à classe de ku classe de on wɔ dodo on s'organiser mle wɔ yoyo na oye donc adila o ke o do ntete o te dans la nous la home a enyonto ngba ti kona wo ɖeviwo ŋutɔ no va sukulu kudo wa be nuɖuɖu wa be gati ye mia fio mia be viwo tsã be ne game su yo oƒo gabo wa ɖu nu ɖe gati ɖevia le dza zã voa mi to ne be ne yi ba eklo asi edɔ ya mu le gble o mu dze si vife o mu dze si amegawo o mu dze si papa o ame ɖe kpekpekpe ya le sɔ donc enya ya ko bioma enya me tɔn ke ma te so do eme no en attendant eye wa vɔnu la gba de mɔna ma ɖeviwo be nudodo nsɔ am le fiɔnu ɖe le mɔ ɖe dzi mu le to na dzilawo be miabe viwo be nudodo sɔ yi sukulua vovototo le esɔ be sukulua kudo egbetoa dome ne awu ɖeke le ɖevia sia tsã ke ɖevia yi kaka gbɔ va no ma nyɔ tsã so esia ɖo ŋdɔkusu gbe nɛ huhui nyuie ɖe mi sia ɖo ŋdɔkusu gbe no va ɖe ŋdɔkusu gbe huhui nyuie ɖe kpɔa asɔ do xɔ me ŋdɔkusua ya eɖuna nuwo viɖe ɖevia ke do egbea egbɔa ne ntete le no odo gamea ela nyo be ake nye ye ne sɔ aba ga do evoa ne mve le nenu na wo ave souvenir adɔli ne asɔ wa da ɖe ne ava nye ne ye be nyo be mia wɔ wa eye le mia be viwo yi sukulu kaka no gbɔ va xome na mia le wo gbɔna san ɖo kpɔ zuru na dzena nuwo dzia ŋgba le nene o no ɖo kpa me wa le si mi se nu ke mi le gblɔ adzilawo amea ke be gbɔa te klasia tete kaka aba nɔ di nuɖuɖu be nya aba nɔ mbe kplɔ si le one wɔ nam dzro parce que ɖeviwo wa ɖe mia be sɔme yiwo nyi mi le kpɔa mia be sɔme yiwo nyi ne fi ke ye esi lele be nyama gba va na anyi lo asi kɔklɔ ya ne nyi nu ko da kpete ɖe kpɔa ve klo asi ya wo vi ve klo asi nyuie ɖe alɔ ve ko adi o le fiɔ ɖevia tsã la wɔe eye la mɔ ŋdze ŋuti ni gba va gbɔ va soa ngba hiã bu we la gble o la gba gblẽ ne la nyi nu la ma do ɖevia alo ne game ɖe le mia sia ke gbɔ ze kakpa ɖe nu ɖo kpa me le si evi ɖe le si so ta va kɔ ɖe afɔti gɔme nɔ ke ŋgbe bava bugbɔ ana anyi ɖevia vivi le alɔfa ɖeka dzia bla andre vo atɔ̃a o le protéger ɖevia nam mi kpɔe voa mawu ne yra mi ame ɖewo gba kpɔtɔ le biɔ se be dɔ wa gba le ma lo wa ele si alɔ gblɔ dɔ ya tɔ ya tɔ va le nu ame de kuku no edɔa ŋutɔ le wɔ nu ɖe be no le biɔ se be ele ma gbɔ be la va lo mi le kpɔ no le internet dzi ne ho edɔa no gbe le fukpo gbe le gbɔ be edɔ ya ŋutɔ le kpɔ manya fi ke be so lo be la va zɛ o dɔ ka edɔa le ba ma zɛ miɔ yɔ wo anu tɔ ŋɔ ti ko asi klɔklɔ edi ku nu ko wa te nsɔ he mɔ ne ya ezi mia keke di be ne mia nɔ wɔ eye wa ne nyi be wɔm le o le ya si me kwa gel ne na kpɛtɛ mi nɔ ne na kpɛtɛ mi nɔ fi egbe ya de o de di gbogbo de gbanjo ebɔ amewo le biedza tɔn ku fan biedza ve ku fan tɔtsã o le wɛ donc agbetɔ be lãmesẽa biedza ve ku fan be nya yo eyo enyo bibia mia ba mia be ta nye gbetɔ adi edzɔ dzi nam mi be bi na ƒo so ku ro ƒome o be dide me kpɔkpɔ nti no le gblɔ be ƒome de edide me ne ƒome de ya de comme si c'est que mi la question ne o mama agbele sisi no be dide me na ƒome de ya tutugba nkuwo sɔ kpɔ ne owo ke gogo ƒomea no sɔ nku le kpɔ ƒomea o la nya be ƒomea o ɖo dzidze me ne onyi ame hadzino si bebe pardon
climat. Non, la titi na mi vilia. Allergie à. Et non, avec mes caca. Mais si bébé nan, oni voisin nan, le kebe et son toa. Ola no biodoko sebe son to vion la huwa minanya wa. Doa, kaka ko le fun pa. Se wabe nkokbo. Okwea, ochon la tem di dase. Be, et son to yodo di yemi. Yeting bobe, amebwe pone tutugba. Won to chan, o la te no ble. Mire kwe wa, wa ton chan la te no ble. Voa nuet to eni be amebwe ne ble. Be, ukpo di yemi, si reka mo brona be, et son pa me o deleke ya, ouy, et son ya nyanye magbade yo. Do, di yemi mle funo. E wobe, so heavy ko la hwe kotaro anti me ya, ukpo kaka wabe nene ya, et son rene nanyi. Donc, di yemi ya, ne neye bezene wan. Izana la zoge upona. Wa garo me eji wa nuke no na zoge ave nyina nubu ntolo nwa me to ave nyina nubu kroa. E ba pa vegon ye wan. Ame vekon ntolo jua. Wa on tochon la nyabe yodo dijeme. Le agbe no vivi voko le zando da wa no bo kenyi nyoeto a. O le peva. O la nyabe yodo dijeme. Devi ko diwa. O la no brombe non. Mio be pour memea. Mi do jijeme. Il est quoi? Donc a jijeme be nya. Kebi le ole bioma. Ne ne po mi atem. Ade gome wan. E gome ni be a me vekoe le son de pia. Ku do a me koe ni a me jesi wa. Wa we la gbon wa be nya. Ole kwa oblonzani ya be na garumu wan ku le boa. Est-ce qu'on peut me le nolo? Est-ce qu'on peut me le nolo? Nendele wula godo ya apala va diso. Yema blo apala dikwe. Ego ibe est-ce qu'on peut antoye le nene? Ola no wule kaka gbere kakwa ogbo ya. Amesi amekwela se e yagbanyana. E va hoenanto. Nyale ngoti chanvoa nyagba no si hoen. Donc dijeme nene dijeme popo ele kudu amesi amekunu kebe pobe ye nyone dijeme ne alo. Se le pode nu me ason todo la be obe do pe ke yo do ya yo npo do kwa din po jeme na yo. Do pe ke yo le di la doa o ya asuna yo nene nu ya ke so asinya we nam dijeme hoko vo. Est-ce que nous soit mesi ni dijeme a? Ah, ou dijeme a memebele. Nyao. Oh, dade nyonam. Onya. Ma de kukuna son tobe, one de le susume. Amoro hona sebe, ne gasu yo si ayodo dijeme. Hai la. Et donc emile wa. Hein? Ne mkanse uno wala be gane jo na ipo. Nyao. Ah! Ay gamni dijeme wa. E galaten pedo mianti. Voa gamni dijeme. Et nous nous amesi et nous matériel qui me be nous de pe mu na dijeme. E dijeme mi am to veo na agbeto to na dijeme do kwela. Ole kwela. Fi ke mi do fi dia. Non. Non. Le akpakedio. La akpakedio le mia me viabe et mia no gome sese me d'accord. E ya mu ho non. Voine e hike me be nous amesi ya matono be na Ah! Non. Fifi a dit, les srontos vétomé a dit, mais qu'elle en a dit, la demi, ne pommier. La me fait dominer. Et cabine bedo la nia. Non. Amérique, Magblona, noviek bébé, et ya y la nadila jemena novia, wa me via pata. Et sronto asukwa siwa wa me via pate nana dijeme wa nono. Mi nyabe gado mole mi anyonu wa. Mi glona be mana dijeme sronye. Nye ma donu pone. Nye mana be susula no sasagla lo. Wa nu soya be nyanyi be o makpo dijeme kuro. Donc à moi me de kabenya yo. Nous soutala te blombe
nyɔnu kem de ya ma ne dzidzeme nye ma na be ebe susu la jan nyɔnu la gbɔ be ezome ole le fi o mnyo ole kpe fifia donc munya me ɖeka dzidzeme kpɔkpɔ le son de pe ba gbemea moi me ɖeka be nya yo amea me ve be nya ye ko we le du le ho amea o la do do wa do ko edi be ke ye mia me ve mi le du ya ma se nu gome na vegonia vegonia chala setonia gome vegonia la khom sibele ke mulea ncha ma khwe sibele ke belea mi la zon lia ano de nu kikliu da kakava senega keme ekula va mamia domea edula nyi popo sena mi avia oui wa me fiai amerika mu onanya yo on le peut voir amerika mu wonyo ne mi be amerika alo ne mi be amerika ne wonyaya funwaye e son epede wa eveva no na wa gome ko munya no ono na son epia voir eve gande le wa gome kasi amerebe ya de afore kwa gbo ogeje dome evo son epia gban donc asukwa sikele o le se mia be nkondeke ya mia me vela na jipo ejije me popo mia dokyo ne nsu ale condamner nyonu abi o mle na jije mo est-ce que ya le na jije me nyonu a fi kebele wale jije me amuni gayore so mi fan dara klondi so 2000 dara klodiore awode nu kenyonu ale gbon la ya mi o enya kele to so nyonu duda gbowo be enu ya mledi leke mdibe no ale no ya enu kolo amle jojida ole tro accident ya est-ce que on nyonu acha ole tro accident ya parce que enu ayi son de wa be si agbe ba gbe no ke mi le no donc ne agbe no na lebe mu le do ko nyesi ma onu ke juro ma fie mi akpo jije melo mi mate kpo jije do ka mi ame viela do mi adoko edi be yo ame vie ba gbe no no la na yo jije me popo eye mi la po egbo nu de chambe enu si anu ke mi ame vie mi la no wa mi ano we roju Amerika ma we ava glona no vie ko se do la nyi ke o le ja we po o do la gle ni vegon wa mi la lita tanti ya popo sene ne la te didi a mi ve mi awe ole pare ta me susu de kami mbede ma wi ebeni dada nyonam ma wu bede ame me viola trozo Amerika nyake mi le gbon fifi mi gbon na mbe nyake yo le gbon fifi parce que no ndo gome sese na no wa no ve do mi a obi o la gbon mi yo anya me ve ne mi bi yo anya me ve mi ma do dije mo wa mi ma do dije mo re no le po vegon wa alo nyonua ye le po nyu abe o asime si bevie o paulo nsu nya zi o kle no po nya nyem ja no nu amelo paulo to ma wotonyelo sile ya mere gbon na mpo nene wa me ve le dule yo vode voa ne nyun via la won de pipia e do la bio gbe ba mu va nyu ale est-ce qu'on peut mater yuri dije me man na nyo o jan ento jan so tagbajan yo matin no nene kwa mi se gome bena amesia mekele wo dodo be ya gedo son de me a se do abe nko kengba ave do me munyi nu po yolo awo odola jagbagba be yo la ni Amerika yo amevi amli manu ke ma wu enwa mystère nko yo voyo na be mystère ke le son de me enwa amli manu ye ne amevi ozu de kare agba nyofosu no viwa no nyofosu no viwa onto ele nyofosu do kowe gakumo le pe obi ele nyofosu a onto la no se vive fi ai mi le pe voir eye magba promi so yi de defion de me mi le pobe ne asukwa si o le du pona wa do kobe yo ameveye yo mle de ka wa nu sune wo vo dadare fi na pol kenyo la no se fe ve ka nu kenti o ko mi mle de ka wa nka be veve o le se hein awore ke mi mle de ko amla yin na dan bon pran an gba pe gbo fi so bajo le pa mi agbo oh mi le de kale mi e na ma hunte wenini e na be ne nusu sonto vele nu agbede la fide ne suran se are e ti na be yakuzireka ma hunte wenini ne nyonu sonto vele podie do ko la fide ne nusu se are nusu kuna zireka ma hunte wenini le amlimanu wo mi ai nene ye bele wa donc asukwa si ono sebe de kaye mile
nyon to la na jije we kpo mia do kwe afire pe kemi lele se mia ben kwa amerique pe mja so afire pe la bana mi jije me jamais nyon to elo oui ya le pomeo ko e mi dona gwa me de kulu me toto ko mi anto mi wa pomedo le ke jije me popo le ele wasia le pomeo pomo le gbogbo de ke jije me popo le dada nyon na pomo le gbogbo de ndé pé le wasi o voa odo jije me fi ko nto le won do jije me ke npo wa mnye no ndo jije mo ala na mto no be manya amere chanya yewo oli pe vivi dia donc a pomo le gbogbo de enu ke mi pona le pomeme a epo yin be mi jina be nunu amesi enu nu amesi mi o mi pona be ni jije me popo mi ato mi ne de le susu me enu nu amesi avanalo vraiment zoom enu na mi miabe eye kpuela na mi jije me popo leke mi la wedo enu na mesia ma ube game ebe nyina mbede obe ameyo tare yo ntia eplehu ma gbolonya na we azikpe ke mem na nyirwa ma gbole nya no obe ameyo tare yo ntia oplehu yele gbolohu be nya na esrefia be ne plefia didi nto esrongbe edo apa yo omde yo a esonde gbebe gbana lo ehun be nya gbebe fa ma oyoyo na so heavy o bede ne mi mo ponu onyu a egbe ka ya mle do ya ne mi mo ponu onyu a iye mi ve dasiro ndeji mi ho agban ba yin na mi ma te duro direct gbede o enya wa chale wa gbon le 3e millénaire ya me e puis akpeve blave et puis akpeve blave mile de afole yi blave vodka donc a puis akpe ton me mile le yi ya non nous la ga gbon nya ya igbe ya be non ole ponu ken le blanc ne nous soit elu e be nya gbo fifi ya be ajagba me eji huan ople na huncha nene a ne gam la si o la si wa de o je fi ya mbede awola tam no hun be gaya le vola no ople huan do ba jena do a man treti ona hun to so na le do kwesi a enya kawo yo so to le wo mbie sebe na ole gbon hun be nya pede ne yo ebe le gbon hun be nya na fifia parce que ne dija de vieux school be nya madame fiko so gbo mi on to mi jesi me fiko so gbo vo ebe fike so gbo le ke ma be fiko so eyu abe come ebe funu e so va e be e voa odoku hi voa e ya le ki tongbe ya nyi wona le nsu abe nkumo parce que no wele nsu abe nkumo la gba dozo agba tro ko sans rezo abe inye kuive mi na imterebe chan pa et puis chaque le point le point munya mate jiro vi mefa donc anda font possible vi non nene pa cha ne arrêtez ne tote nous piamto et nya on ba to lebe nous meke no a ne soit trombo do me a AVC be la ba ho parce que VV c'est ce que déjà no sia et doé be java nyine mi le pouvoir donc DJ mebe nya ya fifia a me ve on to ku son mi le doué mi onya doke bi wone onya nu ke vane onya le ke nu yina doué onya charge ko le mi adie amede la gagbon nya wana wa enye la ba tu no ke gbo o la na DJ me son de pe wa nya du kweji ne mi be enya se la obe nya no agbelesi sesi dede le kwame na mi le kansewe gbe asokudo po mi be DJ me popo le son to do mia le ke be yina do vivi a bien c'est que ma sodo da wa ni go me popo ke do la no o me ko si DJ me popo ele ape kaka si je me popo a e do go me popo gbogbo de ne mi ni son to a ne DJ me le ya be son de pe a gba mi la no la me se me
Nkoyona be l'amessin, Milano, la santé forte. L'amessin, c'est. Allô? Ayons allô? L'amessin, c'est. L'amessin, c'est. La nomiasi. Et son tono de mon âme. Ne m'blâmer là, no blâmer. Oh, n'a qu'un waya. Ne m'do dit, je me peux m'adou l'amessin. M'adou l'amessin, piamto. Et pour me le blâmer. Parce que, on a dit que les bio questions, fifi bien les barreaux, mais roda mi les filles, que les bio roda mia. Mou sous pok berebe l'amessin. Elle a te soube DJ me popo. Elle a soube piamto. Ne DJ me popo me le son de pena oa. Elle a te couva non totan. O le peut voir. Ne seigneur, elle a te couva non totan. Et ye gede o minia. DJ me makpo ya e na mizudono. Gede o mini. Mi mna be dolelia et ton a dit so tamea. Et dolele de pepe que la va me dire fille. Donc ne o le son de pe o ne son de pe wa mu le yinuero wa o la to dolele les filles. O la to tame bubu. Et voilà to ça dit que o la to no popo fifi die wa yo bada wa to fifi je. Ne yo vo de ya o kodo pavo. Parce que o recole pour nous. Ni le quoi o recole pour nous. Magba ye di agbagbon vegan. Et deviko la messia me la te bien sebe milado la messia nene la lo fa de kadia milate do blasirke et son de peko o do jije me popo le alo fa de kadia le la messia me o la te do la messia blasirke 90% de santé parce que mil africa mula dumi mil africa pour si ala do nti me na mi pote la ho pote on le peut voir. Et vegoua, enibe, et viko midi, la homea, et viko le miasia, olani de vio, genunao. Ne vi na sukulu nami, ne mi do dije me popo, et vi mpoto sukulu dintochon, mi do dije me popo, le miabe son de pea, de vio, o donna nunya de tore. Mi ava no bien mi adoko sebe. Les vies allaient fiquer bec pour nous allemand. Miabe vovode que la huame fafade que la huame nti fafade que la huame et développer miabe vi nene et wodo le miabe vi susu di nene yene de via veni sukulu via onana nunto e gome papa le menawe no le kwesi bebe na ne ye na nti fafa jije me popo ye sonyo noa ye mdo ndepepe ndepem le menayo ndepem le menayo e nou le menon e vi o la to président non so o la to ministre non so o la to député non o la to docteur gan o la to avocat gan o la bien se le Togo yam aïe 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 le Togo yam le blonami. Alors, je suis un avocat, un président, ah! Non! Et je me popo, vide blibo le me. Mi seigneur ndekanya. Ne o la home. Yo le kwebe, nye le pedre ndekpolo, nye le bu ndekpolo, pone nye mne je me popo, ndekpem le meno o le bu piam. Bon viora. Ne je me popo le devio janaglan. De vieux janaglan, de ovechina gekpame, de ovechina hak, et de china mododoji, wa hunjo la home le miagbo, mi beleko. Mi beleko. Je me popore, gomme popole me. Olesia. Et mate blombe na, gomme popon, les de vieux bakpaji amiate po blani, voit-on la lofa de kadi, 85% de vieux la réussir mami. De viola yinkonami. Bramia me vebe a loa, il est douté les tout de via. On a mené ville po et toi kudo noa. Besia gbolo bolia. De via gang qui pouvait à 3 heures. Mi le blogna mi vele ko. Ya, eywa. Oui, gome popo le menon, grand frère. Dadagan, gome popo le menon. Osea, ngba blombina, nous soit les deux veve c'est non non, o les deux veve c'est na doko. O les deux veve c'est na viwo, o les deux veve c'est na soome. Do o java si o java kunyaga. Ame yo la te va non ti o maman. On la ti kana wa so ma plena wa. Wa we wa, o le gle domenon. Ma yeji.
Et tongoa, gome popo kele meni be, ne mi dona jode, mi wana business de, mi wana dode, et doa inanko. Susu me vono. O la ten de susu, la ten bano dano renouji, o la ten de susu, la ten no dodo vo. Yes, ken bokwe, et nous yon be jipo be bénédiction, yaira et non aimé. Obeleko. Bole ka hwa me jezono ra ko yote tela onye ote ku machine. Fiko ya tola ku machine, mtona mi avi pola no. Mtona mi be de kaye ma ube mile. E son to de kamile. Obe mle nene o oyi tela do me machine le gbo on tele ku de po va do le kanya. Business la machia. Gome papo le menon. Non le do funya ne soa, obe nyonu, nyonu kanpe, nyonu asa. Akpaligan. Mi datim, ma pompo. Mimle o. Akpaligan, non game nan sou. Hein? Non be a flan lo. Abadiro. Non yo be yemle o e soya la tuku. Mais quand le tuku? O le tuku doko, o le tuku view, o le tuku business o. Eyewa. Ne nebele wan. Donc ne mi do jije me popo de gome popo le mebe mia onuko mia benu ko mi ona no dona joa o la pe ba joa la no nko gbe si agbe susu mi la vono o la no de susu buo o la no de nu ye yoto o la va no me kudo son o la no be sheri ne mi we ya le kiari sheri mji ma o susu ya la e chala nu me kudo yo ma yin ko wa comme na jije me popo la ho me ko jaba gbele no. Vous l'avez tué na méré les bandits, vous avez dit bien aussi pour nene, elle a glémé non. Elle a sordunde que mo la do galafian. Elle a sordunde me ko la do e o ma sende pepe gomewa. Non le gbo le pour asi encore, nem le pour après on va yo namlo. Oh dadere, nya nyonu okpo, nya onpo. Ñu sumnya. Right, nyonu awe gbajo le bele gbele wa lo. Awo nene yo. Nene mjibe ma gbele on. Onya nyonu akwe he to benyi ye ma uso edomi ame kwa ngbona na mobe enu nyona me na nyu suba gbe anto anyonu mebele no yo so fifi la tu no nyonu mebele nyonu mjibe azen wa le vondi magla mi soke vondi a leke mazan wanto le funu vondi alo le manya me Abune mi no fi on be abune tonye me gbebe ma zeon ye be le me dare jo le do le me jo le blanu le me e gbebe ye ma zeon ne ya so développer ya so de ye be nyenye sofion nyonua ne nyonu be ya na home no anya mea o la nya me pa mi demona mpiamto o la nyame vodo nyon be man na home no ma nyame re pepo wa o ma nyicho mi atoko ni mi be nya hu ka fifi o la gbele no ni be ya no gbo o la nyame ni be ya no gbo ma nyame parce que no leme amento gbo ne be ya ye ma demoni so ni ba nyame wa alu ni zona da ni vana nini ma no pode nu ntu no ba si pe me kemele nko mle ho e sugbon ye sunwa ye defifi yo le duaya kaka pa ma va ho agbone e va so akwe gande galesi dale do nyanu ke so le ofisia yo nvi opo be luwe villa na patapata ma fian le ofia doko ofia et puis et toi dichan ke be va segbe abedia ye gbogbo koko etutu be jo yo nyonu ya po e be va mbe onuke monu popo wan popo wan ya ele dogbera fifi be gangba no siko yo on blo yo agbavaki o le peva yele dogbera be gangba no siko e di bibido et puis etro le tona mbena mano tona no be no dogbera be wa so ngba pogodo nu su poga etro na nu su ko chopo na gapo yi tatim lo enyo na tatim nu su ko chopo na gapo ha
non ko do ya kudo mia mi so danangbe nya so se pie le nya be homo a o mi ngba no ma wula posa bana mi garu mo le ngba ni non do we gblono nu suo ko wona nu anto ma unto jipo vitonto e va pona sabano mi ngba no wo misia mi ma gbe chambenare enu ko mi le wa mi ma we gbere o ngbona na nyonu obere na nyusu le gbo la home ne ojo so susu dare jibe re kape pe ma gbate won de pepe o kare no va pe paro la kuzere ka jo gbo bere ke jo won ne ibagbo nam lo ma uba si ne no jina ye ba ibagbo lo amorodo botere nuwa a o ne dogo wa ne to anti lo a o amokodo ngazua a o to anti lo ne ba ibagbo no 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 le fulo le gbo be ke jo won hele me no no kudo nyom vi won e la be ti egbo abusa on lava po lava khodi odose e vonu ko pato da no rura ni suwan gbo ezu vengeance avec me ça dit à trop mais je ne sais pas donc ndeke ya non de la homele se mi aben kware ma ouvenu bifiari gamia tenjo le titre de mieti ku nyale popo adoa et puis avec nous be mo di timile et to ho no de wan keke wila baba mi la baba yedi ke gbe piani ba we do ami ma ni anyonu wa mi do la ni nyonu ke wela na didie me popo mi ason le peye ye ame ye wa bifiari nyale popo me amekeye po ebe le yo ya yo be po me didie me le na nyi wa le ke be la ne ga ke me mi le po me ya me ve mi le ju yo le po be didie me le na nyi wa ela pacha olo ni ngle ela pacha on to podo ko gbo tutugban agbewa lo ko nto lenu agbe aro garu mu ware mi kona sebe ni nu amle yo pa me de to po mi la lezerika garu mu wa agbe no ni ai mbenare ne oposro be nku vito me nto chan zerika odo la nya be nu ya ndem le yo o le peva na tro po be nke ngro fifio na ke ngo fifio anto atro blazer ka nya ya vewa nde kuku soke da mi no po mi abagbe no le pe be jije me ya muloa gbogbo tutugba no gbogbo ovo yo po be nde pe enula na yin pe to enyo nam nde lo na nde be wona nde enula na yin pe atwa si le to anti ne ove yin nyonu ba nyonu ye ove le po be jije me mulo ye o le jurodo ko me po yo va po be agbe no de le no esi do ma yan le ke po na po da na ison ra yin gban ye gadu mo mi po na po mi yan mi le danu so ra yin gbon lo enya la to plan quoi on to la pe be bon ele normal be ba to ni voa mu nyon ni no mu ho enyo do ma yan o gapopo won me keke won ko le wonu a o wo si alo me videle e do ajo didi ne ya o we le pa ho me gbo yo so na direct plan pa ele ve do be kona di e vola jo no fun la jo no po o la gba jo no tukara be na e do kona di ko ra po be nu ke le wo yi be ve do kona di a o me ja be pe o funwa mi kuna volé won le ñu su chaba padia neneke donc ne mi nvele do jije me popo pare mi pom yan no ba gbe gbo le sun le pia tutugban ne mi po agbe ogbo enu kum le yo ami ado edo grand frère nu ko lo wo rura ni onu agbo no ojo la home pire gane no ogbo no ne nyonu ogbo va nyonu am le kenu o wade o npo nya be nu ale defune a ayi domi kaka agbava so téléphone da si ano zappé ano wa zappé nyona na yiro gbo wa zappa poe ndake ndomene oh hey sans télévision hiti a WhatsApp ye kaka nyona na ila no po kaka e ti te po ave mla yin o eso ogba o même chose ni so ogba mle George na nyonu wari madame o cha gbelela ebe ele gble ke ngbe be glo ba koto no gble e son to mini no bonua nu la gble koto na no gble fofuga tro no gboso domere o dana téléphone are c'est vrai e do so ona amogo lo do ku chonya be pomelasio ko gbo ku téléphone pare chinto pre aso dare no yo mjeje opanya wa pa e so ndeke mecha agbasi ni son to ko do nu ya wona re ni la po be na re
kuki gande mbeno na wabe son depuis e vo aje nko son le ke o keke anono do ko wo ido ami adi le ko wedo mi le dunu mi le kanse won mi le dunu mi le kanse won ko le dunu o le o téléphone on le popo ku son volé ko téléphone ai mi ale bene mi adoko mi ale bene mi adoko nomba kajola yoro e mi jibe mi akero ntinya e affaire bedo pia mi le nu kafu be mairie aba hadami so kuro coronavirus ntia mle ho ami fifi so joda bayi fida memera ku kosira mi ngbale hun do pio mle ho ami joda bayi fida deke me gawo poa ntona me hohova mi la yom la rendez-vous coronavirus a mle nyon donc ami ba di ma gbe tono no supon si le ko su na gbo kaka san mi ayom pa mi a rendez-vous nomba eni 90 18 05 18 fifia WhatsApp be number so ke vi ko le di be yo WhatsApp be group amia ni ngbale we no gratuit lo a o ngbe o le gble apa donc anu nya c'est ça no nya be da do WhatsApp be group ni me ke ma no fion nu le ya o la tu kotoku venam le gbon la fi de pepe que mi ya o la tu kotoku ve donc à 92 10 27 94 et ya WhatsApp pe no yo numéro am le wodo enyo yano dede agbelesi si hanvito didiami do akpeno ni han do akpena na fm ya wole wodo na jualo ma une irami akpe mi do ne ya se la otan ke we no to di se mi benko